मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार। आप सभी को फिर से मेरे नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ठंडागुला आसबे दे पकड़ बे, नीचे पकड़ो पूछी, नीचे पकड़ो, देखना বন্দে মাতরম। ওইটুকুই ফুল তো যা, ওখান থেকে সাদা ফুল দেওয়া কি ফুল সেগুলো তুলে নিয়ে আয়। এমন ভাব দিচ্ছে জ্যাক মানে ওকে চুমা দিবে। এদিকে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বল। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে গাইস। না सामने सामने ए उल्टा बैठा हो गया तेरा बता। हां ठीक है बोल ले। আরেকটু উপরে টানো, আরো গিট আছে তো। হ্যাঁ উঠাও উঠাও উঠাও, আরো উঠাও, আরো উঠাও, আরেকটু উঠাও, আরেকটু উঠাও। হ্যাঁ হ্যাঁ আরো উঠবে, উঠাও উঠাও, আরেকটু 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 টানো। উঠছে না গিটটা ওখানে আছে। আরে গিটটা পার হয়ে গেছে, পারই হয়ে গেছে। থাক থাক। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन
আছে অশ্রু জলে, মুক্তির মন্দির সপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। তারা এখনো জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি, এসো স্বদেশ ব্রতের মহান বৃক্ষালোকে, মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চলে জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা, মৌল মলিন মুখে জাগালো ভাষা, যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা, মৌল মলিন মুখে জাগালো ভাষা। তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে, কত তরুণ গেছে আশা জলে, আছে অশ্রু জলে, মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, তাহার মাঝে আছে শেষে সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় এমন ধারা, ওহায় এমন খেলে তরি, এমন কালো মেঘে তারা পাখি ডাকে জুমিয়ে ওঠে, পাখি ডাকে জেগে, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ও স্নিগ্ধ নদীর কাহার কোথায় এমন উগ্র পাহাড়, কোথায় এমন হরিণ ক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে, এমন ধারের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি। চিনি না কোনদিনও চকলেট দে, ও দিছে এক প্যাকেট চকলেট, এক প্যাকেট চকলেট দিছে অর্জুন, দে আমাকে দে, ধরে যা সবাইকে দেওয়া হয়, বিকিনি নিয়ে আসো, ওটা দাও সবাইকে, ওটাও দিতে দিতে করে এই ক্যামেরা লাগা যায়, হ্যাঁ ক্যামেরা লাগা যায়, সরি। একখানে দাঁড়ায় নিল, দাঁড়ায় নিল, সবাইকে দিতে গণমান ইসো আমাদের স্পন্সর নিজে মাঠলে এরা আগে জলি আগে গোছা হ্যাঁ অনেক চকলেট আছে, दुकान हम लोग का झंडा फहराना हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं हम लोग का क्लब में झंडा फहराने के लिए, साथ में बहुत कोई है देखिएगा।
हिंदी में रेशा नहीं जाते, फहराने के लिए। चलिए अभी क्लब में जाते हैं, दीदी भी साथ में। अब बहुत सारे इधर संजना को काम दे दिए चॉकलेट बांटने के लिए, और अभी क्लब में जाते हैं, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा ना गाइस। चलिए सब जगह हैंडल तो एकदम सब जगह हैंडल करना पड़ता है। अभी क्लब में भी जाते हैं, देखते हैं। अभी गए थे, अभी क्लब का तो झंडा उड़ गया है। क्लब का झंडा उठा दिया। अरे तो यही, और मैं यही सोच रही हूँ वाईफाई किसने बंद किया, किसने बंद किया। मम्मी ऊपर आके टीवी शायद ऑन कर रही थी, तो वाईफाई भी साथ साथ बंद हो गया। तो अभी तो क्लब के लिए हम लोग लेट हो गए, वहाँ पे झंडा फहराना हो गया था, क्योंकि हम लोग को भी हमारे यहाँ पे फहराना था। तो ठीक है, जो भी हो, चले आए घर अभी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, फटाफट से जो घर का काम है काम कर लेती हूँ, उसके बाद घूमना है गाइस, घूमना है। तो चलिए आज का व्लॉग इतना सही, और तो आज का ब्लॉग इतना सही रहता है। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।